कहना चाहते हो आप लोग? क्यों? नहीं हमको नहीं आता। कुछ तो कहो, कुछ तो आपके काम के बारे में कुछ बोलो। क्या तमे के हमारा ले आओ नंबर तो विपा काका ना ले જો 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 પંખા कॉन्टेक्ट नंबर લઈ રહ્યા છો જોતો હોય તો આનો આવી ગયો નંબર કોન્ટેક્ટ નંબર તમારા હજુ હાલો હાલો और ये काम चालू है। કોમ નો હો નંબર चालू काम અમારા ભરતભાઈ બ્લોગ બનાવે છે ये कलरिंग के आ रही है। બ્લોગ બ્લોગ આઈ જાય બ્લોગ फिट करा था। બ્લોગ હીરા ફિટ કરે અમે બ્લોગ જોક બનાવે वीडियो बना रहे हैं। आपके काम के बारे में कुछ तो बोलो यार। नंबर લઈ લો કોન્ટેક્ટ નંબર 81 કાકાનો છે કોન્ટેક્ટ નંબર અમને જરૂરથી કરજો ફોન मंदिर बहुत अच्छा है, वो सिर्फ फूल भी है और तालाब भी है तालाब पीछे तालाब भी है। आप देखना चाहते हैं वो बहुत बढ़िया तालाब है, बहुत बड़ा भी है और वहाँ पे पानी है नहीं है, काम चालू है तालाब का। सीजन में कलरिंग ब्लॉक ब्लैक है वाइट है रेड है पीला है पीला और आज नहीं है ज़्यादा, हम 5-6 लोग हैं। चाय भी पीनी है, मंगवानी पड़ेगी। और नाश्ता नहीं मंगवाना મગવાના નહીં માંગવાના तू सूजी ना चो हस में बोलवाना આવે તારે બલાળ આખા બ્લોગ ની હુક્કા હુક્કા ઉડે હુક્કા શું કહેવાય તો કે મિત્રો તમારે લેવો હોય અમારો નંબર કોન્ટેક્ટ નંબર તો વિપા કાકાનો છે આવડો चलो મોટો मिलते हैं નંબર अगले व्लॉग में। बाय बाय टाटा। See you.